Okay, risk assessment. And then, yung Manila envelope, Manila, ang tawag dyan, paper, ready na kayo. Workshop na po tayo. Okay, so, our objective is for us, the participants, to be able to perform the risk estimate and evaluation using the DOLI prescribed matrix. So, na matrix ang DOLI handa para sa mga safety officers. So, risk assessment, yan ang term used to describe the overall process or method na mag-identify the hazards and risk factors that have the potential to cause harm. So, hazard identification. Then, we analyze and evaluate the risk associated with that hazard. So, risk analysis and risk evaluation. Okay, so malibog tanong, unsa din ang risk? Unsa iyang diferensya sa hazard? Diba? So, example, kanang elevated works. No, nasa sa taas, working at heights. Ano siya ang hazard kay namo sa taas ng trabaho, unsa ang risk? Ang risk kanang hulog siya. Okay. Determine the appropriate ways to eliminate the hazard or control the risk when the hazard cannot be eliminated. So, na may mga hazard good na, kung saan na ito, gamiton dyan na ito siya. So, ang himuon na lang is control the risk. Okay. Why is risk assessment important? Risk assessment are very important as they form an integral part of an occupational health and safety management plan. O matakibalo, kung sa iyong risk, high, low, medium, kung sa itong i-prioritize. They help to prevent injuries or illnesses, especially when done at the design or planning stage. So, sa wala pa, mas maayog yun nga, for example, natin plano, magdagdag building, or mag-modify ito sa process. Sa diha pa lang, dapat appeal na si safety officer sa planning. Magplano siya, mag-evaluate na daan kung unsa ang possible risks and possible hazards. Okay. So, ginahimo ba na? Muna siya ang sa mga planta, sa sharing lang, maghimo ta o mga management of change. For example, na modifikasyon sa atong proseso. So, management of change na dito ang mga hazards, possible hazards na. Okay. So, naay signature dito si safety officer, si project, si supervisor, sa mga departments na maapektuhan ang modification and then the approval of the manager. So, create awareness of hazards and risks, identify who may be at risk. Kinsa to nga departamento, employees, cleaners ba, visitors, appeal ba, contractors, and the public na mga silingan nato. Prioritize hazards and control measures. Butangan na nato siya o control measures. Determine whether a control program is required for a particular hazard. Kailangan ba nga magpalitaan ni para makontrol nato ang risk? Determine if existing control measures are adequate or if more should be done. So, butangan nato, for example, naanay existing control. Naanay gibutang dito nga control, for example, guarding, pero maabri-abrihan pag idi ay. No? Buhiton pag idi sa operator, niya nasamad siya. So, unsa pay other means para makontrol gyud ang iyahang pagkasamad. Ganon. Meet legal requirements where applicable. Oh. So, ikasungkod na to kung legally, ano siya,
Tama, alright. What is the goal of risk assessment? So the goal is to try to answer the following questions. So maghimutag risk assessment. What can happen and under what circumstances? So, ang safety officer, magkanakuan magka siya ng advance kay guna-guna. Basi, common dyan ang word, no? Basi, mahulog. Basi, masamad. Diba? Mga puro basi ba? Maguna-una yung ka. Diba? And then, what are the possible consequences? So, ano siya? Hulog, masamad, ma-lost time. How likely and severe? So, ka-likely and severity ani nga. For example, mahulog siya, mabuak ba yung ulo? Or, acrobat ba siya? Katindog na ba ihapon siya? So, is the risk controlled effectively or is further action required? So, kaganihan, no? For example, anatay control, yung nato, dili pag yun, napag yun risk. So, siguro further action is needed. Okay. So, kani mga pangutana, wala po nigi, hindi mo alam, naari siya reference, no? In fact, naana tayo doli diri sa tua, apa dyan Canadian Center for Occupational Safety and Health. Okay? When should risk assessment be done? Kano sa ba na siyang himuon? So there may be many reasons, no? A risk assessment is needed including before new processes or activities are introduced. Okay? Pag naibagong proseso. Before changes are introduced to existing process na modification or activities, including when products, machinery, tools, equipment, change, or new information concerning harm becomes available. When hazards are identified. Karon, ako pangutana. Kanang malikog dagat, company activity. Nasama na siya, kay company activity man na. Maghimo mo risk assessment, mutanig risk assessment, safety officers, or di na lang ito malikog dagat. Ibang hardlock na ta. Maghimo tag risk assessment. O bang isa din ha, para makontrol na to, why alcohol? Why inom? Ganhan mo na. So, walay beer, may tatway, o control mo na to, di ba? Di na ito malikog dagat. Example, mag-basketball, mag-risk assessment. O, saan mo na ron? So, sabi ito i-control na na, magdagandagan lagi na mag-ilog, pula, magsinikuhan eh. Ha? Sama, di man ta mag-basketball, oy. Ako isa kakauban, no, nga, asa to nahitabo, nga, natumba siya, ga-basketball niya, ang iya, di any skull, congenitally, kuanday siya, abnormal ba? Kanang 9 portion sa iyang, kanang skull, nga humok ba? Kaya, mauto siya. So, sana to anak pag-rason, diba? Pag-accident, analysis, tapos pag-justify na to sa doli, na. So, na siya dapat kanang marapot attorney, mga safety officer, diba? O, mag-basketball ta, dili. Kasi, basketball ta, mag-hard na ta. Mag-agos na ta. Diliani lang na siya. Kung agi man dyan ko anak, na mag-basketball, mali sila, uy, binangga, ay, saan basta nila kayo makainom. Dili lang sila ka ng init ang ulo. Ang itaw magod niya, init ulo, tuyuon dyan na nga, maniko, magganyan-ganyan, sa sports lang ta. Na-remind them always, kaya di mo na may iwasan nga natay sports fest para balansi ba atong pagpanrabaho. So, ano na siya, no? Okay, so muna lisod. Party, Christmas party, ay mga hubog, ana. Once na magpaghubog, reason na nimo as safety officer ka nag-deviate man sila. So, dapat nagid may memorandum nga mag-memo ang safety officer sa the plant manager or HR nga di gid makinom para walay bubot, wala aksidente. Okay?
sa safety officer, hindi mo na siyang kontrabida. Dili man for the safety and health sa tao. So, steps in risk assessment. So, humanitani. Hawad na mo ani identification of hazard. No? Medyo malibog lang yung mga, asa na may buta ang PPE ani? Wala na dito sa upat nga UH o sa 5 nga safety. Asa na siya ibutang, diba? For example, chemical hazard, exposure to fumes because wala siya PPE. Not word, no? So, under siya sa chemical hazard. Kaya wala siya nag-PPE. Ano na siya? So, pinahimutang ba? Okay. Estimate the risk. So, karon nga hapon, we will estimate. Pila na siya? 1, 2, 3, 4. Low, medium, high. So, naatay. Kuha ka itong sa dole nga matrix. Ito gamiton. Evaluate the risk. Record your findings and then review your findings. So this one, karon, pautanong mo. Unsa may hazard ani? So kahapon, di ba? Imuna to nga dito sa tunga si people, si worker, sa location, the environment, the equipment, the activities, the task, no? So kani, identify the hazards considering this one. So, kani, aganan ba nagtawo? Abay hazard sa mga passers-by deri? Outside man ni sa building. Okay. Ang equipment, standard ba siya? Tapos, ang activities, nasa activities diri. Tama ba ni ang iyang placement sa iyang mga gamit? Yan. Okay? So, sa kanina pagtanaw ninyo, kung sa dapat ang una niyang gibuhat. Kung sa tinakan, malapay man ang tao. So, dapat siguro na ay barricade, no? I-secure na to ang area. Diba? Okay. So, kani siya balik-balik ko na to para inyong ma-memorize. Kasi, pag himo na natuon niya o katong risk assessment sa columns, kanina pa itong baliko, no? Sa atuang, katong metal works. Okay, so safety hazard, something that is potential to cause injury. Poor housekeeping hazards, fire hazards, machine hazards, material handling hazards, electrical hazards. Then, under health hazards, any agent or activity posing potential hazard to health. Example, under chemical hazards, ay mga vapors, mist, fumes, gases, dusts. Physical hazards, we have the noise, vibration, illumination, extreme temperature, extreme pressure, radiation. So, kani siya tanan sa health hazards, ginaisa-isa niya siya sa 5 days nga industrial hygiene nga training. Ayan. Then biological hazards, we have the bacteria, virus, molds, fungi, protozoa. Kani makita pa ni insects, parasites, plants, animals. Okay. Then we have ergonomics, improperly designed tools or work areas, improper lifting or reaching, poor visual conditions, repeated motion in awkward position. Okay, ergonomics. Samahan na sa una ang mga sales girl, sales ladies, gina-require yung naka-heels, diba? So, nakita sa dole nga dili pa dyan, pa dyan chance na mulingkod sila, kay bawal, so karon na sila, pwede na sila na chair dito, and then dili na kaayo requirement ang heels. Okay. How are the hazards identified? So, sa giingon na nako, makakita ka sa hazard, ang safety officer dili magsigig, lingkod.
Si safety officer magsigig suroy. Sa una, kaya masuroy ko bisag alas 12:30. Ang ako ano gud ato kay para akong tiyan ba di bubufot. Mula ka lang pa ana-ana. Pero dala na po mamadlong kay naman ko'y uban matulog under the coconut tree. Kaya magpamulay. So buya ko na nato kay mahulugan niya siya og coconut. Diba? So may mga hazards ana makita nato. Ayuhon lang nato pagstorya. Okay? Kaya basic si safety officer may sobra maninghat kakakita o kontra. Okay? So, review of process involved. I-review po na ito. Basig na inabago, basig na additional. So, sa ito ang process flow. Okay? Dapat familiar si safety officer o sa isunod na material and then kung sa ito ang produkto. Then, knowing the raw materials used, products, and byproducts, gathering of workers' complaints, and safety data sheet. Ibalik na ito dito. Katong sa safety hazards. So, anak yun na siya. Kada ganing annual safety trainings, ang ubang empleyado, di ka po yan nagpaminaw. Kaya pare-pareho lang man. Kaya ginasulti sa safety trainings, mga standards. Di man na mausap. Mga events or situations na pwedeng dagdag. Gikan man na sa OSH standards ang ginasulti din ha sa training para ma-memorize, mabalik-balik, may numduman. Okay. So be sure that all hazards are found. Makita na ito, include the kanang dili permanente nga ginabuhat. For example, kaning maintenance, repair, cleaning. Actually, requirements ako ang previous company nga maghimo mi o high-rack sa tanang activities. Sa, for example, maintenance department, unsa ilang mga activity. Mag-repair og machine, unsa nga machines, mag-lift og machine, nanay job hazard analysis. Naabot na siya risk assessment, diba? So naay document ana si safety officer. Okay? Look at accident, incident, near-miss records. Tanaw na to, ang aksidente kaning aksidentihan may permanente ba ni ani nga department? No? Include people who work off-site, either at home, so nauso na ning mga work from home, another job sites, na-assign siya sa other branches, then drivers, teleworkers, with clients, etc. So tanan, himuan o hazard identification or hierarchy. Look at the way the work is organized or done. Include experience of people doing the work, systems being used, etc. Look at foreseeable unusual conditions. For example, possible impact on hazard control procedures that may be unavailable in an emergency situation or even power outage. Okay. To be sure that all hazards are found, ano itong tanawon? Determine whether a product, machine, or equipment can be intentionally or unintentionally changed. O, sa example na ito kaganiha, ang safety guard or ang machine guarding gikuha. Diba? O, pwede po ang beam sensor i-unplug. Ay, dito, dyan kaayo. Diba? Pag-inspect mo, na siya guarding. Nag-report na ka, nag-picturean mo, ay, naanatay control. Pagkahuman, wala na, alagin na aksidente nga naman. Ay, kay gitanggal. Na ay, mekaniko nga nagtrabaho, and then wala gibalik. No? So, tanang tao sa planta should be a safety officer. Kaya kung ikaw na isa ka safety officer, masikag review dito. So, the mekaniko,
especially their supervisors, should be knowledgeable on safety. Mauna, kailangan si safety officer na schedule training para every month na ay training appeal si supervisors, managers. Okay. Examine risk to visitors or the public. For example, ang inyo bang planta doon ay pedestrian, agianan sa mga tao? Dili ba siya maligsan? Ana, so separate, no? Consider the groups of people that may have a different level of risk, such as young or inexperienced workers. Ang young diha, kanang 18 and above. Persons with disabilities, dili pwede nga dili dawaton ang PWD. Or new or expectant mothers, dili pwede nga dili mabuntis ang babae. Kay bungan sa company dili. In fact, requirement nga naanay breastfeeding area nila, diba? Pati whatever religion they have, na ay provision. For example, natay Muslim brothers or sisters, nasa prayer room, no? Requirement. Okay. So, nabataan na. Wala pa. Okay. So, alin na siya? Estimating the risk, no? Hazard identification. Number 1. Kani, estimate the risk. What do we really mean by risk? Libog pataron. Okay. So, a hazard is anything that has the potential to cause harm. Nasa'y posibilidad nga mag-cause o kadaot, samad, hulo, harm. So, ayan, pwede ka na rin nga ma-pinch, no? Kay one man siya ka ng, sa gari siya, tawag ana. Basta, kasama, matusok ka, makatusok. Ito naman, hot, init, kasi bayabaan ka. Kani, basi mahulog ka din ha. Diba? These are hazards. Ano siya yung hazards? And then, hazardous event takes place when someone or something interacts with the hazard and harm results. So, kani siya na lusot ang iyang tiil. Nga naman, ano ka ha? So, mag-incident report na ta. Hala, na ay napandol dito, sir. Nga naman. So, investigate na yung ka. Kani siya, ano man siya nga napandol siya kay? Okay na siya ginala nga siguro ang daligdan sa obstruction siya ang mata. Okay? Nagdinanghag. Dili, di na, pwede mo ma-reason sa isa ka safety officer. For a hazard to cause harm, a hazardous event must happen. Okay? Para makakos og harm ang hazard, hazardous event must happen. Ibig sabihin, kung kana na hazard, unya, wala pa napandol, so wala hazardous event. Pero kung doon na tayo hazardous event. Okay? Doon na tayo aksidente. Unya, the possibility or the likelihood is the chance that the hazardous event will occur. So, naagi posibilidad. So, kita kanitang buslok, saan na to? Takluban. Kung kay taklop, isa imuhang report na to. No? Para ma-address. Consequence is the outcome of the hazardous event. So, kani siya kay nahulog yung tiil. So, gisiminto, grabiha, gano'y kayo pagkahitabuan, no? Gisiminto. Na, wala siya ka-report pagkaugma. Pag dili ka-report pagkaugma, unsa lang to siya? Lost time. Yan. Okay? So, risk is the combination of likelihood, pwede, of hazardous event occurring, pwede may tabo, likelihood, and the
consequence of the events, no? Unsay, isa may Bisaya sa consequence. Resulta, no? Resulta sa panghitabo. So, risk equals likelihood times the consequence. So, mauni siya ang formula. Na-adi ay formulation ang risk. Risk is equal the possibility likelihood o ang resulta. Okay, so likelihood times the consequence. The consequence could be low or high. Pwedeng masamad lang siya gamay or masibinto yun ang iyang tiil. Ang likelihood is kung walay mabulasod dinhin, so wala. No? Kung dili kay siya agianan ni area o na mga obstruction, low lang ang risk. Pero kung open kaayo, high yun ang likelihood. Okay? So how do you know if the hazard will cause harm or na ay risk na itabo? If each hazard should be studied to determine its level of risk, to research the hazard, you can look at the product or manufacturer's documentation. Kanisya, gikuan enumerate diri is general. Kanisya sa mga chemicals or mga bisag ato ang mga manual no sa equipment. Past experience, knowledge from workers, no? So, naay mga bagong trabahante, bagong operator sa lathe machine. So, katong mga past experiences dapat i-share sa naka-agi na dinha. Legislated requirements or applicable standards. So, unsa diay standards nato diri. Then, industry codes of practice and best practices. So, diri, ang atong best practice is 15 kph lang ang mga sakyanan magdagan. 15 ba to man? Sa planta, 15 kph. Okay. Health and safety material about the hazards such as, so kung natin mga chemicals or anything, pintal, pintura, pangayuan nato o safety data sheet. Research studies or other manufacturer information. Information from reputable organizations. So, dito ba ya sa Pikas Good, nasudok ba ito ilang genset kay ani-ani na itabo. So, si safety officer sa Pikas, friend. O si safety officer sa neighbor, friend. Changing of ideas, no, of experiences. How do you know if the hazard will cause harm? Again, each hazard should be studied to determine its level, the expertise of an occupational health and safety professional. So, itong mga tiguang na dinha, ng mga EHS, o dapat i-share ng atong balaan. Okay? Dapat ipasabot ang atong balaan. Diba? Documented, dapat na i-file. Okay. Then, observation of the process or task. So, mag-observe yun ta together with our safety committee and the supervisor, the operators, para mag-hierarch hazard identification, risk assessment, results of testing. So, katong results sa WEM, tagaan copy si safety officer. I-appeal na siya sa monitoring kung na-close na ba. Kasi dili man sa tanang panahon si safety officer ang mag-close o mag-monitor. For example, illumination, pwede man na siya sa maintenance department. Diba? So, ang mga lights dito, ang maintenance ang noise, pwede na si safety officer kung certified ka, naka-undergo ka sa training sa web na 3 days, pwede ka magpapalit, magpa-purchase, pero kailangan certified ang imong instrument, no? Wala o center, kanang noise meter, kanang lux meter sa illumination, pwede ba? Kung naka-web ka.
Pero katong giingon ganihan ni Sir Ed nga mahal, kay nga naman, sampling to siya, unya, walay laboratory, kundi mga certified third party or the center lang ang pwedeng mag-analyze adto katong sa atmospheric sa kanang iyahang gases. For example, kung ganun sa welder, ang welder, magpawem ka, utangan na sila diri og instrument, and then, how much concentration sa mga metals na nisulod silang lawas. O, so, for example, murag makapture at nga instrument, and then, ipa-analyze sa laboratory. Dito na ang result mabala na to. Okay? So, in evaluating the risk, consider who might be harmed, no? Matao, the operators. What is the likelihood, the probability, the possibility that somebody will be harmed? Pati ba ang passers-by, ma-harm ba siya? How serious will the consequence, no? How severe? Nga, may tabo. Okay. So, this one, no? Sige, si safety officer, asa yung hardap, nag-observe siya, tanaw niya, nga naaging posibilidad natin. Sa mga ladders, magsaka, dapat, ladders, magsaka, ikaw ra isa, dapat ay magunit. So, kuhaan siya, kung saan itawag na? Body-body, o body system. Now, ayan. Na ay maggunit, saka ka, tie up nino dito. Okay? Kung standard nga po yung ladder, kasi kagumba na. Okay? So this one. So, kita na to ang difference. So, group 4, unsay difference sa kaning green o yellow. Nailak sa babaw ang kanino. Mauna siya sa atong safety. Color pa lang, kabaluta, diba? Pag green, okay na siya. Ito, caution na siya. Kani, danger na. Diba? O, group 3. Unsay diferensya sa medium o sa high. Pwede na dyan gubahan. So, kani, o karina na nabilin nga hagdan sa itong planta. Unya, kailangan natin sa kaho. Gamitan na ni ma'am. Dili na, no? So, kung na kayo magsakasaka din ha, ay mag-WSO ta, sir. Work stop ta. Kaya ba kasi ulit, mahulog ni siya, di ba? Ayan. So, sa ingon ni Miss Safety Officer, sabi niya, there is low risk for this ladder. This one, medium. This one is high. Yan, gina-evaluate. Okay? Ang consequence daw, sabi niya, mauni yung consequences, no? Saka siya anak. Ang panahali. Okay. So, kanina ladder, diri siya nga ubos-ubos pa sa first 6 steps. Medyo di pa hadlok. Dere, syempre, hadlok na. Dere, danger zone na ni siya. Kataas naman. So, ga-increase ang iyahang consequence. Ang kagrabe sa may tabo. Diba? O, the same ani. Dapat ani X na yun. Okay? And then, sa likelihood, possibility, ga-increase po 1 to 3. Habang substandard, naga-increase ang likelihood, and then kani habang gasaka, ga-increase ang consequence. Okay? Ayan. Increasing the consequence or the severity. So, ani na ta? Diri na born ang natawo ang matrix. Okay?
So, mali siya, the increasing consequence 1, 2, 3, and the increasing likelihood 1, 2, 3. What is the formula of risk? Okay, so likelihood times the consequence. So, for example, kani, 1 lang man ang iyang consequence, 1 lang po ang iyang likelihood. Times 1. Okay. Kani, 2 ang iyang consequence, no? And then 2 ang iyang likelihood. So, 2 times 2 equals 4. O asa siya mag-intersect. Tama? Asa siya nag-intersect? 2 ang iyang likelihood. Dere. 2 ang iyang consequence. Dere siya nag-intersect. Tapos, or 2 times 2 equals 4. Diba? Sabot? Klaro? Klaro. Okay. According to the definition, likelihood, picture gamito nato ni sa workshop. Likelihood or probability ratings in this example represent high. Pag high, likely to be experienced once or twice a year by an individual. So, ang aksidente kay once or twice a year, no? Nga na ay na aksidente dire. Medium may be experienced once every 5 years by an individual. Every 5 years. Ang low may occur once during a working lifetime. So, low kaayo ang iyahang likelihood. The consequence or severity ratings in this example represent high kung duna na siya. Ayan, di ba? Ang sa effect gapon sa hazard na to, di ba na ipangutan na sa effect? Ayan, so major fracture, poisoning, significant loss of blood, serious head injury, or fatal disease. High na siya. Severity result. Medium could be nihubag, nag-sprain lang, na-strain, na-alay localized na burn, dermatitis, nagkatol-katol, medyo iubo-ubo, asthma, injury requiring days off work. Okay, di siya katrabaho. Low, kung ang injury requires first aid lang. Short-term pain, pwede ka sa haplas. Irritation, ikatulang siya, dalirag, butangan o kanang Vicks, nawala. Or dizziness, nikaon lang siya, nawala. Kaya dizzy dito, kaya gitutong. Okay? Picture na. Kuha na. Next. So, diri na ta sa evaluation of risk. Okay? So, pag-evaluate sa risk, ano siya? Mauni ang table. Gikuha ni siya nato sa atong reference. Sa Sidoli, doon na po yung reference. Sa Canadian Center, no? Kasi, the same lang man mga tao. So, bisag asang lugar, doon ay risk, doon ay consequence, likelihood, severity. So, table 1, risk matrix. This is likelihood versus the consequence or the severity. Ayan. So, pag-ingon na ito, naa siya diri sa 2, kunya ang iyang probability is low, diri. Di ba niya? 1 gani low, yun na. 2 gani medium, yun na. Sa severity man or sa consequence man. Sa severity man o sa likelihood man. So, medium is 2 here o sa severity 2 po. Sa high is 3. Same in probability is 3. Okay. So, pag-iwan natin medium risk, di ay siya. Kay tungod, we refer to the previous slide. Medium di ay siya kay asthma lang di ay to. Or
or sprain lang the eye. Okay. So, 2, low risk. Okay? Risk na niya, i-times na niya siya. And then, product na niya siya sa likelihood times the severity. Medium risk, kung 3, wala siya medium risk. Kung 4 to 6, high risk. Kung 9 is immediately dangerous. Okay? Kuha na? O, na-picturean ko ninyo. Picturean ninyo. Okay na. This one. Ito naman ang meaning. Ingo na to, immediately dangerous yan, 9. Red. Okay? So, these risk ratings correspond to recommended actions. Unsay atong himuong controls. So, pag ingo na to 9 or immediately dangerous, stop the process and implement controls. Mana na ang atong basihan nga, sir? Kapila na ko nag-risk assessment, ana. Katulo na ko nag-observe. Immediately dangerous yun na siya. So, we have to stop the process. High risk, investigate the process and implement controls immediately. Medium risk, keep the process going. However, a control plan must be developed and should be implemented as soon as possible. Low risk, keep the process going, but monitor regularly. A control plan should also be investigated. And a very low risk, keep monitoring the process. Okay, sa picture na. Okay, kaya diha man ako, ma-decide naman ta, ay, kung ano siya, high risk. Oh, workshop na ta? Workshop na ta. Workshop na ta. Ano ako napunta atong metalworks? The same. Kasi i-continue natin yung ating workshop kahapon. You have identified the hazard. Karon, butangan ninyo o high, medium, low, risk, high, medium. O, ayan, di ba? So, ano yun? Likelihood and severity. Ay, maundaron na rin siya. Maundaron rin siya. Ayaw. O sige, dali lang sa ta. So, din kahapon, dali ko nga site. So, correct na na inyong hazard identification. Maka-proceed na mo dire. Existing risk control. Doon na ba'y gihimong control dito sa cutting, polishing, welding, and painting? Kung wala, not NA lang or none. Dili NA, none, wala. Likelihood or probability, unsa man to siya, high, low, medium. Consequence, unsa man to, high, low, medium. And then what is the risk? Likelihood times the consequence equals risk. So, kani ang ato i-workshop. Okay? Kani ko ano ni siya. Kita ko lang the hierarchy of controls. Dili pataaning kay evaluation. So, ugma na ning ay karon nga topic kay Ma'am Grace. So, makuha na siya ani, mag-introduce niya sa controls, no? Engineering, elimination, substitution, and others, ventilation, modification, isolation, containment, mao ni siya under engineering control. Administrative control, we have issuances, the work scheduling, training and education, emergency preparedness. PPE is the last line of defense. That is an exam. PPE is the first line of defense. True or false? False. Last line of defense. Protect the worker with PPE. Last line of defense. Okay. So, mo ni siya. Ato na ni na discuss immediately dangerous, 9 or red.
high risk, medyo orange-orange pa. Medium risk, medyo dark yellow. Low risk is yellow. Where low risk is wala. So, na-define na po na to. So, classification of risk levels. Low risk establishment refers to workplace where there is low level of danger or exposure to safety and health hazards, and not likely or with low probability to result to accident, harm, injury, illness. Medium risk, workplace where there is moderate exposure to safety and health hazards. So, ganiha, para makabalutag low, medium risk, i-define yung siya maayo kung sa to. Ha? Kung first aid, kung sa to siya, low risk. So, mo ni ang mga identified sa atong yellow book. So, natay yellow book, mao-jud din siya ang i-identify nga high risk. Kanang na-chemical na sa planta. Kanang construction, high risk yun na siya. Mao nang kailangan yun na siya safety officer. Bisag 10 na sila kabuo. Deep sea fishing, explosives and pyrotechnics factory, firefighting, healthcare, installation of communication accessories, towers, cable, LPG. Kanang tindahan ay LPG, kailangan is auto, mining, petrochemical works, power generation, storage and distribution centers sa mga chemicals, storage of fertilizer, transportation, yellow bus, unsa pa nag-isa, Mindanao Star, water supply, sewerage, no, sa ato water district, works in which chlorine is used in bulk, activities closely similar to those enumerated above, and other activities as determined by DOLE. Pag-ato sa inyong planta, kinsa to si sir, sabi ni ma'am, di ba sir, sa mabuhay inyo nga is, ano kanina sir, hardware? Yes. Ang assessment sa DOLE, ang hardware sila is, kailangan nila ng is O2. So, nangutana pa ko, sige, pangutana sa si DOLE, kung is O1 or is O2 bagyod. Diba? So, giklaro nila, kailangan nila ang is O2. Okay. So, ato sa atas sa atong workshop. Masalida na punta. Ikupyan na ninyo ang katong Excel, no? Himo na lang siguro mo og Excel form din ha. O malagi mo naglala og laptop. Sige, himo na lang mo din ang Excel sa kuan, kanila paper. Inani ba? Inani? O, anak. Itanig ka ng linya para dili dito malibat. No? O, kung mag-utro mo, pwede rin. Utrohon siya siguro. Okay. Dalahin na po ang kuan, mas broader na inyong understanding sa pero nga na, di man nila po siya po under. Hindi na po siya po under din. Pero po ang mga na po is hindi ko nyo matanda.